What's up mga kababayan, Pinoy Welder here from Quebec, Canada. So may nakita lang akong video sa TikTok at napaka-interesting para sa akin. Ito ay video tungkol sa isang Quebecois or Quebecer, isang lokal dito sa Quebec, na nilisan ang Quebec para manira sa Pilipinas. O diba? Tingnan natin kung bakit, ano yung dahilan niya, okay? Ang pangalan ng profile niya ay Liberté Numérique or kung Inglesin natin ay Digital Freedom. O ito yung video niya, panoorin natin. No? Donc, pourquoi j'ai quitté le Québec pour venir m'établir en Asie du Sud-Est, entre autres aux Philippines? C'est très simple parce que je pense que le Québec est en régression et est en pente descendante. Puis moi, ça ne me tentait pas de faire partie de cette chute-là. Okay. Bakit daw niya nilisan ng Quebec para manirahan sa Pilipinas? Simple lang. Ito ay dahil sa tingin niya ang Quebec ay pabagsak na. At ito ay nasa isang slope na matarik. At ayaw niya maging parte ng pagbagsak na ito. Bien à vous, votre opinion. Moi, c'est mon opinion en tant qu'entrepreneur. Je suis entrepreneur au Québec. Opinion niya yun. Kung may opinion kayo, nasa sa inyo yun. Ito ay opinion niya lang bilang entrepreneur or negosyante dito sa Quebec. J'ai des entreprises dans le numérique et à ce moment-là, so meron daw siyang kumpanya na digital business. Hindi ko alam kung ano yun. At this moment daw, puisque j'étais déjà dans un mode de vie nomade numérique, so ang lifestyle niya ay parang van life na may business. Okay? j'étais surtout en Amérique du Sud, en Amérique latine et dans les Caraïbes auparavant, mais je suis venu en Asie. Et so nanirahan na rin siya sa South America, sa Caribbean, at ngayon nga ay nasa Asia sa. Gusto niya magpalipat-lipat, parang ang van life, di ba? Et maintenant, je suis établi en Asie, aux Philippines. Je vais aussi au Vietnam et des fois en Thaïlande. Un peu moins la Thaïlande, on en parlera plus tard. So, nanggaling na rin siya ng Thailand, ng Vietnam. Pero presently ay nasa Pilipinas siya. Donc, pourquoi j'ai fait le choix vraiment de quitter le Québec? Je suis pas en accord avec ce qui se passe au Québec. C'est tout simple. So, bakit daw nilisan niya ang Quebec? Hindi siya sang-ayon sa mga nangyayaring kasalukuyan dito sa Quebec. Je suis pas en accord avec les politiques, Hindi siya sang-ayon sa politika, avec la situation économique. C'est pas normal sitwasyon ng ekonomiya, hindi daw normal. l'inflation qu'on vit au Québec. C'est pas normal le prix des maisons. C'est pas normal le coût de la vie en général. So, hindi siya sang-ayon sa presyo ng mga bahay, sa inflation, sa pangkalahatan. Hindi na daw normal yun. Et faire des affaires aussi, c'est beaucoup moins intéressant qu'à, mettons, dans un marché émergent comme ici en Asie. Ang pagninegosyo din daw sa Quebec ay hindi kaakit-akit kumpara sa mga emerging countries. Mga bansang papaunlad pa lamang katulad ng Pilipinas. Où est-ce que j'engage des gens avec qui je travaille qui sont très hautement compétents et qui me coûtent une fraction du prix que qu'est-ce que ça m'aurait coûté au Québec pour avoir des gens qui sont très peu productifs. Kasi nag-hire siya ng mga tao na mas less yung gastos niya kaysa mag-hire siya dito sa Quebec, kung saan ay ang term niya ay less productive. Tapos mas productive yung mga na-hire niya sa Pilipinas. So, C'est une des raisons que j'ai quitté le Québec. Il y a aussi la fiscalité. yun ang isa sa mga dahilan kaya niya nilisan ang Quebec. La fiscalité qui est très importante et les taxes au Québec qui est beaucoup moins intéressant. Yun, yung tax daw ay less interesting dito sa Quebec. Nalalakihan siguro siya sa tax. Donc de pouvoir relocaliser sa résidence fiscale, quand même très intéressant à ce niveau-là. So mas gusto niya yung taxation sa Pilipinas kaysa dito sa Quebec.
C'est très simple, c'est que le Québec, moi je suis un homme blanc entrepreneur, puis à partir de là, ben, le Québec me dit que je suis plus vraiment le bienvenu. Oh, siya daw ay isang puting negosyante. Pero sinabihan siya ng Quebec na hindi na siya welcome. Quebec. Talaga. Fait que je ne resterai pas dans un endroit que je suis pas le bienvenu, puis en plus pour payer pour un paquet de services, puis un paquet de programmes sociaux qui ne me favorisent pas. So bakit daw siya i-stay sa isang lugar na kung saan na hindi na siya welcome, 'di ba? Na hindi naman pumapabor yung mga serbisyo na binabayaran niya sa kanya. Mais qui favorise des gens qui ne me prennent pas en considération. C'est un no-brainer pour moi. No-brainer. Para daw sa kanya yung no-brainer na yun. Pumapabor sa mga tao na binabayaran niya pero hindi pumapabor sa kanya na nagbabayad ng service, di ba? So, no-brainer nga naman yun para sa kanya. Moi, ici, présentement, je suis aux Philippines, sur l'île de Cebu, dans le sud de l'île. So, presently ay nasa south siya ng Cebu. Je vis le Island Life. Island life, ayun. Island life daw siya ngayon. Gusto na ng island life. La vie des îles. Je suis sur le bord de l'eau, comme vous pouvez voir. Je loue une maison avec 2 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un bureau. So, nagrerenta siya ng isang apartment, 2 kwarto, 2 toilet, 2 kusina, isang office, di ba? Sana all. At tabing dagat pa siya. Ayan. Puis je paye $350 par mois. Wow, $350 par month. $350, diba? Dito, magkano na yung 2-bedroom dito ngayon sa Quebec? Kung ikaw ay nasa medyo malaki-laking city, naglalaro yan sa 1,000 to 1,500 yan. Kalakaran ngayon. 2 bedroom. Laking diferensya. So, ayun ang kagandahan. Kasi may negosyo siya sa digital. Ang kita niya, $1 pa rin, di ba? Tapos gagastusin mo sa isang country kung saan ay napakamura ng mga bilihin. Kumpara doon sa pinanggaling niya dito sa Quebec. Talagang mapapaisip ka talaga na iwanan yung bansa mo, di ba? Saan ka nang galing? So, $1 yung kita mo, doon mo gagastusin sa third world country, di ba? Siguro kung ako din, ganyan, $1 yung kita ko ba? Ba't ba ako magtsatsaga dito? Una-una, lamig, di ba? Winter, layo pa sa Pilipinas. Malayo sa mga mahal mo sa buhay. Continue natin. J'ai aussi une dame qui est ici, en fait 2, qui prend soin de tous mes besoins, que ce soit au niveau du ménage, lavage, à manger, etc. Uy, sana all. Meron pa siyang siguro parang katulong na nag-iintindi sa kanya. Naglilinis, nagluluto. O, di ba? Sana all talaga. Nag-iintindi ng lahat ng mga kailangan niya, sabi niya. Donc à partir de là, à $350 par mois, c'est quand même assez difficile de compétitionner. So, mahirap na daw talunin yung presyong yun para doon sa serbisyo na kanyang natatanggap na merong 2 katulong, $350 per month. Nga naman. Tama nga naman siya. C'est pas que je suis cassé au Québec, c'est que ça me tente pas de surpayer pour avoir des services. Hindi naman daw siya sa sinisiraan niyang Quebec pero ayaw niya mag-overpay para sa mga service. Il y a un deuxième point aussi qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup plus d'activités ici, puis j'ai beaucoup plus de vie que j'aurais pu avoir au Québec. So, pangalawa daw na point na gusto niya sabihin ay mas marami siyang activity na pwedeng gawin doon sa Cebu kaysa dito sa Quebec. Je suis pas un gars qui je joue plus au hockey, je ne fais pas de ski, donc hindi daw siya naglalaro ng hockey, hindi siya nag-ski. donc l'hiver ça m'intéresse moins, j'ai pas de skidoo.
So, yung winter ay less interesting sa kanya. Wala siyang snowmobile. C'est pas, ça me plaît pas, là, le temps gris, fait froid. Latangri, ibig sabihin na yung panahon, mga panahon na walang araw, malamig, yan. Les arbres sont morts, la végétation est mauvaise. Les arbres sont morts kapag winter. Patay nga naman yung mga puno. Pangit daw yung vegetation. Siguro pag winter, tama nga naman. Ça m'intéresse pas. J'aime ça vivre dans un endroit tropical où est-ce qu'il fait beau à la nuit. Il fait un peu plus chaud. Puis Gusto niya manirahan sa isang tropical country na all year round ay maganda ang klima, mainit. c'est pas parfait les Philippines, mais pour ceux qui disent que c'est parfait, c'est leur point de vue. So, hindi naman daw perfecto ang Pilipinas. Para dun sa mga nagsasabi na ito ay perfecto, opinion nila yon. Il y a des choses à s'adapter aussi là, quand on déménage. Mais si So, may mga bagay din na kailangan mong i-adapt kapag lumipat ka sa isang lugar. je regarde les pros, les cons, là, le plus ou le moins, je suis Pero kung titingnan yung mga cons and pros, vraiment gagnant à vivre à l'extérieur du Québec, mas panalo siya na manirahan sa labas ng Quebec puis à profiter de la vie. at enjoyin yung kanyang pamumuhay. Tama nga naman. OK? Donc c'est pour ça un peu que j'ai fait le move de partir. So, I think that's enough. Alam natin kung bakit. Meron siyang negosyo na digital, ano? Kung mapapalagay ako sa same situation, malamang ganun din gagawin ko. Dolyar yung kita niya, tapos doon niya gagastusin sa Pilipinas. Talagang tiba. So, kayo mga kababayan, anong palagay nyo, diba? Sana all, diba? So, paki-comment nyo nga yung inyong mga saloobin sa comment section, ano?